Salamu alaikum. Kabla nijaandisa namnikim na wakati la hewa nama Naam, salamu alaikum. Namnike wakati amdaho wanama vam ngenandisa. Un peu de patience, amjandisa namni swami, amjandisa tsialevanu, amtsulaha wanama ikaona nashohangwa kuni dunga ba ula wakati mwingi natsurenga mrongo tsialevanu amjandisa. Namni swami amjandisa tsialevanu. نعم، السلام عليكم. Salam alaikum. Tsomo renga mrongo. Ça fait un moment naturongoa. Rirengemba recul. Nikenga nyuanono.
leo inu tija vantu ni dhukuru ndongo mbili nivumbwe mbabi nongo yusena une situation politique à la fin nivumbwe en deuxième partie et actualité dio harmonize élections à fédération comorienne ya football ikao voilà une note importante ya FIFA. Voilà une note ya FIFA ikao après amjui dhukuru en deuxième partie kabla yavo skanzani rende hommage ngojo mrehemu Said Ali Kemal ikao mongonime mavamana mawatwani ya waniensi ya hatu ma leader politique wajuliha nao wakahanzensi wayuanidia wafanyezi washinda ikao mongoni mwa inderar ikao hakamru intègre ani honnête haka compétent harmonize hazizahe ye un des rares ministres a démissionné avant que skanzan rende hommage Said Ali Kemal au kaya eras ya ma politicien inu kaitsi abaha depuis très longtemps kaitsi ngarjuao que génération zahaja zintsizene génération politique za ukazi zifanye siasa hamande hilifanywa au harmanti kao rizienshio zilo développé hawata arme continent africain arme zanti kao zi anguha karna juambake génération iliyo inu depuis wafanyo hazi na uruma inu mahamongo miraru ikengi ngio à la hauteur ya utendea ukaya utendensi hatu ilekezensi hatu ikejezensi indemana mbaka génération Said Ali Kemal la génération kao malheureusement sawanu wende zao presque pia njamba onsi pia wakawanruma kwa jakana defo awaka honnête pia non labda si pia sha na aminuka ngabo mongoni mwao Said Ali Kemal eche ikao harmweze haziza hao wakaya mawaziri kwa japaro ambwa wajusa mali wakahanzensi wakafanya siasa hedifanyi wao wakaprochne ma citoyen ezatukahenda wakasubutiwe zamba chatsin de génération inukao leo toka opposant huparo au rambio hende vaile côté rambio hende abonge scandale de Said Ali Kemal hommage mriam la zebrema na no attende ngam aminukaya génération noire ya roha depuis 30 ans kabati siasa bonti ju ane politique ifu ngasina mahamongo mirar okanti siasa ndifanywa oleo ngamfikiru kaya emanazi nuzaja pia Mitterrand Hambaukaya, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Nsula Ozambazinukaya. Et défi liyo harmonisi hatu lo construise maudu wake citoyenneté. Yonde definku. Et comme le angaliar fanye différence entre Zijirio ani inumezi e diaspora wa Komori walo harmonisi Faransa na Senegal na mahala huja bese Egypte. Et comme le angaliar onokaya wa Komori walo bonze inumezi henya weekend ngwavurizawe za hawe manifeste anu wa Komori wao wafanya preuve ya ukaya kweli waelewa ifasira abo ngona conscience citoyenne waelewa ifasira ce que c'est manadamu ya ke citoyen
yonde mana wakomori walobonze heni mfumbiri wajuha we manifeste ani abonga ona conscience ya citoyen ngwenshio harmantsi kao et culture politique nizo wajuha waziona nizo wazienshio rekando muhazini rekando de maisha hena usiku ngona ukaya ngabo sharia halafu mwanadamu citoyen fasirabo ngena droit zahe ze haki zahe ngena nizo lazima yafanya ni ze devoir zahe kama mwanadamu ujo haki udai haki ikaka suhenda donc inde mana voilà décalage en vous ni yona entre et diaspora no wakomori walobonsiju hakika il n'y a pas la même culture hakika definition zero hakika mfikiruka inde mana maonokaya ce n'est pas évident parce que monokaya walobonsiju mro hamabdala gwa wanembwana henda halemewa pourquoi en réalité mro hamabdala agwa ce qui lui est arrivé habandaya ngabo mambia tirohe hamande hidia zamba Abdallah Agou, en fait, il s'est emprisonné lui-même dans une situation. Ça veut dire quoi? Abdallah Agou a dit qu'il a une résidence surveillée. À Kama Sambileo, Ngendani, Habandaya. À un moment, Abdallah Agou a lemewa. Mais c'est Hakana Toana ou Kaya Gabajuka élan populaire. Ngojodungwa Haku, Harmonasiwa. À un moment, on a kaya balangue harma prison en réalité. Donc, on a kaya otani rohe et ka wanrenge, tant pis, chat abam tsoreje on a kaya va nous aider na kaunya skama prisonnier. Donc, on a kaya ngabo décalage en vous, un banaïnou, nous décourage. Je ne dis surtout pas ça. Nous décourager, on waiwana onande ukaya. Obonze ukaya namvurise damono alobonsiju kabatsi ujuho, c'est pas ce que je dis. Chama biokaya amini ukaya. Harmwen bwana inu ngabo décalage en vous, ya ukaya, ya malaise, ma malaise. Ya culture politique, ya citoyenneté, ikaukati obonsiju indemana o alobonze walona jitihadi haku wajuhawe na usiku bawa londani walala wasiuha inu problem ya culture politique ya kaharmenti hatu ranya yo kaharma amri yo toy shekau jihanda katijau yakajudai ngiharma ngusubise indemana obonsijuba tsomrudiso zokweli ngabo ngabwandu watambi hao ngabwandu kokweli makati ngwazone sao mono nyuma milima besejao ila juzi raisi hende iho wajuhala omsirini yo protestation yo oui yo acte citoyen yo message waivita shatinyuma milima dahisha zifanyi hamijia saya shama bokaya uhenda mone harmanti hama Burkina Faso Tunisie hao hasa wanajamu wajuhe wambe rilemewa na mjemri fume nizoka ujirina sijiri shatsasi vano garmambianu kaya sijawu karjawa suile daraja hiyo kabati culture politique hamanda hiyo. C'est pas la première fois que nous avons la société civile, mais nous avons un endroit soma, un syndicat, un cadre, chaque culture, il y a citoyen parce que waouh, soma, sango harma soumission, aningo harma utoi bahi. Et mi somme ya car tu dois faire ça, sango harma utoi. Et nimbrungu tapalio, roho ya hene nazila faida zahi. Indemana rawasuli vano. Indemana rijipoze aux questions. Izo kweli mimi amtu ambashan tujue kama amike
ni no katsirange recul, j'écris moins, j'interviens moins, sirange recul au poser question kaya yo ya haki ngabwa zambao ke banu wanwanrwa wanidiwa inunsia ukaonrwa iwanidie haurive dingo yo question ya ranya manam komori ulobonze ujipose ukawanrwanu ngarwafanya uzinji inumaha entsingar saji yao ewangu walindao hindi walindao tsena risihobon tsiju rende sisi rende hawinjiri pasheza vio rende la manifeste wakomodani rionese ukangarjoka ufungwa ngasipreri ulwawa nori mvukisheni no miashinro zinu za ujuzisa zinu za ukaleo manadamu nekengwa ntsiahe hata nekenge na mahabana ntsiahe neke hajwanzazi badidihe sha manadamu ntujwe karambe yo kamra ji comporter heli yo kabambrunge décourager yo acte plutôt ya manadamu ji pose question kabanu siwandu hinri ebande heli nu hatandi yo demana na reprenait et publication ani mirgani mananya siatri au kaya ya mitera na reprenait na itri harmo Facebook story hat wakati ono kange koleo haku ne situation a peuple hatuleo uka un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi abonge fasirabo hindi fasirabo ka dictateur yenan vous et ka wala ya wa rumao wakubali heni afanyao vanu ezenongo zinga zendo hule haukayanga monao kaya hata harmazi la atedini edini ketsuste hilwa kaya zinji obuhari hawila culture ya hatu ila siono juzi sha eba izo sijiri juzi bahi siono famille marehemu sedali kemal wazanzi wazi publie kaya lazimia swalize amfikiru kaula dekadhi wa ikoni presidarenge mikro haswaliza shamfikiru kazi jirimi dia saya biseila itsandra ya tizione video wa swali waswalize mfuka dombili occasion des ajirikoni sha usikitif abungarando hule ani abo kweli wakomoringo magonzi na mnekao heni hata zila zaki hatu kaya sisi ngadipoze question deo tukaba nungarongao na yi hau rilelo arini kwa malezi garjuzisa ukaya okama bonro alo huno tungo suifu regional inumezi we suifu amba manotable hakika notabilité garjuzisa ukaya ebanu notabilité nyinyi hazanyu hindi angamtoja mrimna kiyo ihomri sisi wahanju mengaronoka kabati action wanzi hawe suifu manotable bahingar mambiaoni kana abake manotable wahu hata kabati action concrète ilo efficace rayona rangwe situation inu yajiri nentse mhala wasudira ona manotable wa kweli wafamene action ya kweli harmangazi gani masiwa wangu wasana mkei homdo suifu sha garsungwa nama uskuanzao wahimi warimna kio uskuwa sawa tsangebara isi wamnongonea wahadisi abonge singar jokanga wakati kao emanotable wanu koja kaura mndu entsumare mu sirambiro hadisi mare mu wake blanc et vert sidma mecheka ya kaumana na wakavurana na prince bencho kufanya suluhu emanotable watswambieza kweli wambe kangar jomrabi hani lewa namke wafaume tijiwandu huwa tangar jomrabi hani kakamjarishilia wakati wahale kajaka ukiri wakati hale manotable wao
izo akanza waambie marehemu Said Ibrahim Said Manje kwa kumwambia waonde manotable kanotable timrulongo jeji sisantini ye foaria ye notable onge na statue nge na role ikao na hakikisha kaza no zinzira wahale washashe manotable kao wekazom haru mangarambu waka win notable olewa shangamjua heli entilio ukaya wingi wa hema notable ngo haruma fuarizi na mafiti nde mana mona ukaentsiangamia hata timambiani hata uzihemfu kutina droit utungu we ukaya ujoka uswadiza mfuwa hangu mru fulani ezini mparoziyo nandahu abonga ezi zinunga zendo hule situation indiyo de mana ramba ukaya haunifikire ukaya izokwe die defi ya maudu entino vuka ukasingagara amino kaisangamia de kangabo wanadamu izondi zo depuis quelques années rifanya obeke kasturambulo hawandu kwa turambu hano ngamba mbaki wa izorifanya wanashe watu wana wakomori wanashe watu nohana hatu maudu riwa twalize riwa nike malezi wake na conscience hamade hedina hamba citoyenne hamade diaspora ilohunu jonze ke wakomori ngone conscience yo ka manadamu uka citoyen ujai haki na banu ambao ke diaspora ke jalazimu wadora mahiyo ngwa jitrompeo emanahindi emane mali ya vewa one diaspora ikao yongio menji hane bidje ya hekomor emali yonga tuenda maposhoni nusu ya hawe enda harma maposhoni wana damu emanahindi mali yonga ndo hao sirkalini ngendao harmola ubelele gari hatema fura wa halivi tax tijo yamba eravi titi hinini ngabo taxe hydrocarbure e ulibola diwani yalande mapesahe diaspora ulohunu yande mapesahe nazasaya ne c'est pas tanti na jope emana diaspora tijo jahindu yande mapesahe paniye nge hunu shange hamange yabo ngurumio abonge yo normal shamwa bionukaya rwasuli harmajara joka masitwanya walobonti juu na amini kangwa jamagonzi dasilandongo hamba ngo masuje kwa tima citoyen ngo hamando wakati waduka ufaume hunu na monarchie mfaume koka na droit de vie et de mort kango jobwa ranyambe kana mumposhe hitwa wakati waduka ufaume hale ramboka ufaume haka ujopwa ndezitwa zorizishia kasideli mfaume haka ujopwa ndezitwa katujua sikarja zinshi sha wondo wakati wakafaume wakama suje sha wakati lononu nti wakati ukao au troisième millénaire ni wakomori mwambanga ni masuje na izo ndeza kweli weka maji wakabati maji kamtujwa uzidai kamtina mwenje kamtujwa uzidai kamtina unono tila pitari kamtujwa uzidai kamtina pare kamtujwa uzidai pire abo mtona pare ngamjo mritangisa jo hatu mitami huli mabaka sindera ndo rafanye pare ezini mparozi onandahu na mrambi mziono dahu wabiri yezi rangu wakati mkolo huja mparona prezida haja mwambia ni mjiukaya na mtsange mapesa hanyu mfanye nzia basir kadika na hujua ufanya ndi madazimu mifanya mparozi yona deuri wasuli daraja hiyo ngamonao mtuambe hatu mitsami huli zofanya zombi vamiti tangai kajabu sende chamabukaya richijomboka ai manasidath manaro tanga mitsami huli harumwe pare anje kanza ngendeziwa abonge sisifanya shamina cousin wa hangu tina humvumbua ka wazalwa hivyo uyenshi hunu hanlabi amba mitina ufanya
kayo c'est pas normal yeti tunaona ngema pesa yangu kama anzo amjo aminao ya ubeha tuna ubeha nabongo jonda hondoka ngaba komori walo haruma fikira hamandizo kasi kartutsanga karna ubeha ngarazi yao na hizo kweli donc na mdema one kaya riwasuli haruma daraja na mama mbio wa mitsamilu kanjamba mtifanye wala njamba mfanyo na hii yonjema abo watso solution kama mono kanjema na mfanyo siri jari seje mbabi rashinda shatsamba usikitifu alma etiatu kengabo miji hamadi yo miongoni mwa miji lona population inji mihu ikewa la ondu wasoma wana wasoma ni makadre olio uja ukana ritinwenzi anamjemlekeze mtuye mfanye shanga mado mambuka basile ralesi murifanye mtsangise population donc le mana na mambiano kaya unudziro ukaya na ngasia ujuzi sabka evanu e solution hindi ukawala riwadinda ukangwa bonsi ju wamba wendo bonze waono e dunia wasomo ngobonsi ju wongwa magonzi ya tsuro hobonsi ju ya tsuparo kabo jemdima ji ulimo hawe mlozi ya tsuparo la wobonsi ju hautsu johanziha ngwa sawa labda ngwa enshondo hanao sha ngo hamako japaro la bonzi haukandi ukawakubali ukaya umsaja jokaye watside watkemrujo dai ezimbi bizirende hao or eza realite haukaza banu ni pulie sujendo jina or realite hazanongo hindi realite ya ukaya leo wake rais wake mawaziri wao hamba manga maserviteur ikihatu wao waruma mkubali wale kao ya utimarifi yaho wawazaya wachiwado renge mali hanyu we ya swarifu we yangamiza vanu mnyimke na imke haruma tabo mduangamia nofia abo mtsona la pita de nofena usiku hambo ade na hizo mkubali hizo donc inuya ujuzi saukaya wanu wanaja muhindi a vous demander que vanu entio sikadwana ni zambao hata wala walone mapesa mbongo matajiri wajoka amfikiruka wasijwao kabanu mrujosani uwadi ukamba kuna ujo bahiziwa ibanga kamtuje shelea ukate mapesa hanyu na mkena mapesa hata shayo ngajujwa huja manaja mwaremani uwadi hauyafanya accident yamba kabanga kuna ujo bahiziwa utwar manvio na patron mpaka uswanye wabala shabo batuswangu yo kaufabala na baleka ukansilwa jina ujovuka na madema hambela kihatu enizijireo zindizo mgwanzao donc na mwelewe mbabe culture ya hatu ini ino culture itso shindo évoluer wasangwa juamba oui parce que mkomori susansi wangazija mkomore shamhafidisha mashuhuli yao juzi sa kanga mona ukaya atasirlo manga ngo jware hemwa henda shanga na usiku ngarsungo yishia wafumru haukaya zila précaution kasurengwa na mina mrudu zangu yanambia nyumeni ya kama shughuli ni ya mzingara ya bahata pala timwambia kahe ebanu timwambia kabani ni wa komori nyinga mfikiro hindi ni kulture hindi shawe mduzangu mana mshangu lazima mjua mrongo zahili na nzao timwambia zo ka ebanu ni kulture ya hanyu nyinga mfikiro kabanu ndo mwiso nyezi mgaribe hahunu duniani lusukarma mashuli beke mrongo kanda fie bala ukaya tsamba pour des raisons quand vous voyez wa peu ritizifanya shanga rjo zifanya ani ngamona wa culture he ya hatu he ya henda ka hunu ngona giri hanu walo bontiju donc c'est une pièce à vous poser question
ka kweli ngabo problème culturel sinon naja mu lazima wala muhe parce que sinde namna amjikanda na sujet ndo jina ndio na kanzan zambe leo kaya relewe kaya banu wajipose question hawo wakaufikira ukaya vala elan et diaspora balia hunu ike walo hulango joka juharango le 24 mars 2019 elan raibalia hunu et diaspora ike hulanga wango joka sobonti hata wasisezi abahana mwelewe le pourquoi rende rifikiri si wanju menga relewa kangabo décalage ya hule daboko hunu diaspora et culture ya hunu et maisha ya hunu ne culture politique mkomoria ihunda nizuazio na weziesho na usiku hani kwa mtongeza ngena conscience citoyenne yendo hazini kufanya hazi hatilo haruma discipline kanga we hazini kuna kufanya hena ngwanzao katika hatu yonde contraire leo fonctionnaire rekawe we mhure kawe mtiti wetu juanda hazini juha uhadisi uko bonze uhadisi hata ufanyezo wanzao hende hazini midi hunuke na ukira donc hunu ngabo une certaine ngabo conscience citoyenne itsohula ndemana wakaufikiru kaya ngabo ka ujuha mouvement hula mmono abdalaha bwana hula hata ndeno kai hotso ya raha jito alemewa okawa wafikiruka kajalemewa miyama mambioni ka halemewa maana hindi izonaba ukabala haka ye hajitapirizo hajistan résidence surveillée wotsona kakatila watirangwa bala hula na katika pirizo nabo kwa ninge na haki hamba wa mabyo katirohe ihauno kakerero na mama bukange na haki izo kweli chamkar kabdala ile wakana ushindo entraîner et population minga banamba kanga botona ngunanze kangio haukaïzo kweli hau changer sujet optimiser abo izo kweli peuple yo hama de volcan normalement admettons kartina namna ujoka e volcan joka fanya éruption da hizo kweli révolte joka populaire joka kaidola hamakati kweli chasi pour le moment yo surprise yo huja chaque si wahanjume kartwa minukanga bo conscience citoyenne na culture politique bon si hatu si mabia nika hatu wasoma wango wai hanola watusoma puisque wao ngwalelao oushi no msajaja no subise ukaya mruka jai haki mruka mramilo hamilo mruka donc wongwazi molewa ngwazi ngamwelewa kangwazi fanya abonge desende manasi wahanju merarenga wakati mwingi rarenga recul haujuzi saukaiba isu henry eban de heli no hatandi ebanu wanruanu wafikiroka ya izavio ngazjoka ujaya maudu se vol régulier se kaya kanga wajoka usi ha des milliers de personnes wa diaspora wende wa manifeste bon sidio izona mdiwase na mwelewe ukaya sidali kama limgwa mrehemu sisha optimizi diskuria hejuzi ha mruyaitria harma election ya kaya candidat senda Abu Hamid Abdallah Fariki mrehemu sidali kama lamba ukaya mtija haubese ila prene tsuja uharia sisi wamba mtija mtsodoshe meza mwedera isi mambe mwi na unabulila amba banu nyinyi wakomori nyinde mjwao sasa ngasivampia nyinde mjwao njema haumbi malazimu mjwe njema malazimu mjwe wa mhontio maudu haya la maisha ya hanyu kama nzo ya badili aboke madambe sa kweli abonge ntijam tsungwa mwi maudu muhimamdo mejamore himida mweshemeza zinde zijiriyo na usiku hatwari amjenda mahunde kwa wanwandu wa staarabu wakahunu ndaona simanga dwa himidi yao wanrika wajowe ruma
no menyensi no yangamiza amkazo yabo ni bulie ni monese nuka harma prolongement ya ukanga si harma khatwari na nambi harma prolongement da hamjo mambia nukaya jana tionono tikauti publier ti commenter leo jana ngakana isomandro si négligé mbavi leo abo na isoma ti Shanghai ani si somo jao kaya harma page ya Bogosi Timoroni kanga bo candidat soi o iwa serikali de se FIFA menace de sengo kautolo shanja kaujini nda selection no kabala bakazo na note ya FIFA officiel ya kauja vanam jo harma panda hompira akawo de toma ya bakishwa Komori ngamonao kaya miuzamba gwa harma na wake harma souffrance wasambe ngabo dictature ngabo jao hata kabati udisouzi wa ujoju haisia shabo ngamjoke toma ibakarmo mpira kangabo mpira équipe nationale wasi hao 30,000 ondiani izo kawatu kawazifanya usiku zima dahi kabati ya jo resiste jo sobonti kakabati jeshi ya jo fuma 30,000 personnes ngamziju wao na bwesa jo sa 30,000 wajojwa wa kaze na 30,000 wa dunge amo mlavioni sont des adjodji bahi toma ya baki inu wandwa donga mbende fierté ya baki l'équipe nationale ya hatu mwende mono kaya leo e FIFA watu wa note waone saukaya riambilwa de source sur la hatu zilo sur place ranikwazo ukaya gamanzao nyinyi serikali des responsables des autorités comoriennes mjie harma élections za président de fédération de football zijoka kufanywa les instances za fédération mzinjie mzitsaja na sisi wanyi mjamruzisa ukaya ngawanzo mreporte harwe ndambe sharia sone sharia sha shikomor mreporte les élections de mwambia nyukaka mnauzi reporte e kamtsuona kaya vanu ensinu yangamia kweli e vanu e problemi qui pose vanu henry e problemi qui pose o dum sajaja e problemi qui pose o de comme e football ya Komor e fédération e FIFA wa jokaya ya mahala ka e FIFA ngwa subventionner o mapesa we yabeha sur place wanzwa kusudie mroa hao gambe malhonnête corrompu wande wa mhentsiabo ya tajirihe wa detourne yedani ke lazima yanyise e mapesa yao e kango joka wa ministre yambe dezemagui wazifanyao sa riwasulihule parce que njaka ulinda kasha kabati zinshanga zao monoka wa journaliste wasamba kaula mroazali nono hende mziono entsi huya quelques mois c'est 2 ou 3 mois 2 mois ya ka interroger maranya ya mwamba ne ka e bano e masque ralijana tigima jana maili maranya wakabulila kas kartuele wasana wazini hamba bano mese masque zinu numsanja wa haja imashimwa wabeha sewoyi wabeha wajavio mi hamba kartuelewa hamba warengeze masque wazita harmoze pharmacie gwalivisao halafu jerira ma lamanda za 7500 wakati ko simru katsushindo hundarali jana usiku ya hulamba hindu ya hala donc ngamona ukaya wandu hamanda wanu wende hata harma crise sanitaire hamanda inu zero wende arengeze masque eze aide wabeshe wao warenge wanika wandu hao harmoze pharmacie ukanga mhuzao garjo hanyise mapesa ani ngam namnambia ka zintwabia maparozishia karjamba kezezi zakaya rangu wakati wa uhuru kabaja kawizi shamparosha twabiambi hamanda zinu mparo na ukaya harma
wade wapeu hamandaun ike emaskina kabulazim yavukishiwa harmanti kaunga mabao wala makafiri ebane makafiri nda wala handanyi wala makafiri antsa makafiri hunu eni utsonangu nikiwa hulamba kazi silamu ngaredo la dhulumu utsona rimangamize yafe harumambe kazi la radijana ujenda hulo mkatene sardini ule shahula gojozitoa ule mask range mnariadi huo kakuja toanga rjo hubo hajuma bekanga we nao ri hubo he oposhoni 7500 abonge ekasido fanya parallel ntushanga kaundu hamanda wanu ndata wabadai hawajuhamu keleo kwa tiwa hara ka FIFA sharian shao hamada hedi wazanziha nyinyi de kangari metan garde serikali ya Komori melauza mjia harumade kisho hamanda zinu ekamrungu some note ngio claro kango wambia ukakart na mfahamu garmete en garde ani kam tafadhali maona haya mbabi na mhone haya kazi rendwa eze metode mfanya uzini kazi rendwa ngabo limite na mbulie ma acteur wa football watsunguwe era isujwa kama faka federation wa jomona wa mtsungwa kanda lazima watende wasifanye shamti jamrengeze twa biambi mwazifanya le 24 mars bomsaidie mjamzi tuyao ne serikali ya hani yo tsinongozi yo acceptable garjua manana mvumbu wa mjoka wonge na problem ya rancune na bev garsi jua de ketinde ministre de sport Chamimi amjoka sifumbu wa maremu kemal e diferencia kemal na wasa wakati wa hale wa madha manaikao kwa jakau jifikiria ukalewa mi ministra mashelo ana ani amrumo kibavu amamnyango bavu kadha analitubise singar johamini riziono si donne exemple un tuila tizamba siono abdumadi wamitsami hul ngunamrehemu lider wa hefda to akabushini yabo msabie wa mzia yatsende yadzihwa sidali sagafule tuna sidali hafia hunu msajia mzia tsende yadziha 2 jours après quelques jours après wabulia wando abonga mwambia ni bo mitsami huli mrambu wendo kaya mvulana wenge na shiango hakunu wa mitsami huli nge na règlement de compte nabo sidali sagaf lieutenant sidali sagaf mananya wambeba mzima mihidhar sagaf wa heyar meravi ezo bomsajia kujaziona ngari rambu wao na inde mana rambu wao ka hata harme federation wanzo wanjie harmeza ngo izo ha règlement de compte kanga bomana mitsami huli yabo gar aminio ka ihondi homanzo mwende maudu rirambua gar rambu zeno ngomfanyao sha kamna tokabo na usiku ngar mambia oni gar mateno en garde kaya ezinu leunganyi maudunga mjula waranza kamjanza shakarna hudui waza bomsajie ngarionao jusqu'où wananongo wa mafiti wankudi jusqu'où tu es capable d'aller simnikani exemple ya endroit hafawaidi ngawa rehemu wa mitsami huli yende wa bloque nabo risuive actualité quelques jours après habulia endroit idi wende wadzihwa abaskarturambo katukao iso riskitiabo wa mitsami huli na mrambu wezinu pia ukaya mima mrongozo mrohama mihidhar sagaf kao yetu haziona 2016 karme campagne mihidharu kamwendelea mseje mbio ele ungu jono mrihinri kao leo haziema na nyuho emaitako aeroport hamzia tsende adziwa po mihidhar ngumono ndongo hinri leo ngamjoka humbulia ya jado ya njemi tsami hudiranzi ya jamrongo zeni abonge na mjoka banka jazia heni mro mitsami huli ngutsaho ya mkaze bahano ujwenda haruma utsahende ya kena dhamana utsahe ujumkandamiza
ngena règlement de compte ne mitsami huli karsujwa inu aferi hindini sha namkashiri bwa mitsami huli namkashiri sha izofanya bo msaji leo ngabo maudu jininde ukaya ngabo wakati ujohu jango jolibwa ngari hulindao mitsami huli na mhulabio na Mungu kangari hulindao ngabo wakati ujohu libwazo msaji uka ngona inujia ni mitsami huli ngari juwao ngari juwao wakati mwambia ukaya dalili ndizowafanya dalili sagafu emaita ko aeroport waparwa wahara yake kadziwa nabo mananya muahe yende ya harume parti yao nabo kenda bulie wandu les jours qui suivent wazifanye abonge namkehelio garimrambu wao ni ezetwa byandi mzifanyao ne me ekizungwe meskinri mlonio kaya ngamfanyo siasa bavu na uyenga dhambi za wanadamu inde malensi ya waswili wakati bana sijali kemal ze generation hizo entia tukarma hawa hamanda inu dabo kwando hamanda wao wakautanganywa Komoro sha kwa jakana ukamimu ikoni amwende naenge mndu mfumbu ni bure hao mndu yonge mndu fulani ba habalazina kadhaa hao mtwanza no izonde ze twabia mloni zo rizirambua shasibo msajie ngari hweshele zao kaya na urongoza wa mitsami huni ngo hashiri izomba biyonga ruhambi yao lazima wala karnauzia ngarjo fanya nozafanya no message hatu ivirofu ngo wa mitsami huli rwalo huno he diaspora rwalo bonsijo riwashele zize zitwabia mimi zifanyao ngarkazo yabo na umambia nyukaya zitwabia bi mwanzo mzifanyia harume federation na mjokaya iho hamadeli na zipiblie na zanziha kurukuru yoke tufa ya rume FIFA izo mzahao nga manzo mwangamize football ya Komoro yonde mbato amaidi yo au katinde emergency hanyu sha de football ya he Komoro lewa siamde ribule emergency andabo ya hanyu ikao simambianu ka ika ngamtsaho emergency mtsojo tende mwangalo unono na mwende mrengeze maske ngamzivu zao mwangamize mrone sejalidi kwa maskini m'oblige hule maske ya 500 abo mwarenga misanda mwetar mweze pharmacie mdorenge mapesa mtomba boshoni yonde politique mlonio chamwambie nukaya o FIFA yotinde cour supreme tinde kuda ila kuru mayamba izomtsahao mrangamize football ya hatu rema sanction maha equipe nationale tsivumbulwa tena abonga mwambioni ka wenji ni wa Komoro ka amrongozo wenji wa Komoro wa kondunga ukaya wanruna wa kehashiri relevo ka riwizie wanruanu riwambie ukaya na mzieze betizi mzifanyao olewa unuchamfu olewa mwende hata ezulu harmo dawla abo mfanyozo manzao mrenga wanisho manzao leo mje mpule federation mdoveshe wanot ne FIFA mwemenasewa inwa ibuku na mkena haya haukaze tobia mfanyao kasti dinyi ne zamana maniki waozo na mtile hedi malasimu mkae ngamjide yao ze ahli zahanyu nani kamtsusi jua ani ngabo limite harmanzaya kijakauli zimikinga nyina nzaya sha edi mji comporteo hamando alona nzaya akazo urisa karja paroziona njie hata harma election federation ikanga mjoka inu nge dependeo na instance internationale gemdo beshwa darwa menasewa karijwa izo zetwabyambi manzo mzifanya abongo rwanu kwatsina limit wasangwa jwamba kaya jadu zangu ya parona bakabanunga ndo ya fahamu ya larongo wao hajao sambari ni kwa malezi kartsudea shala zimuri warongoze heli
zitendwa zao hezi zitendo zao zidio izowafanyao rizivimise mirongo hatu rivimise nezitendwa zao lazima wambilwa oka inoa imbuku donc nari ke hashiri rielewe kaya e football ndio en danger wanruanu kwa tina limite wa jipani ya kaya enando wajujo fanya dema kabanu so soni ho kartujo ezi joka ujira chatsamba kabanu nsinu dazila nambo mando kaya ele shabwiri dwalo bonsijuo wakati ujabo wa Komori mwelewe mlamwe kabanu zizoti twabiambi wala zoti izokazi harazi wa usilamu wala shay izonde za lazima ukaya ekamtende za mavamana mwambe ukawa mwakili ni mritende mwende sensi hatu bahiyo haki maudu msihonziani ziwi mwambie ukaya na mfanye zora mwambiani hongarjo mtuani hapa yonde hedi zijirio haruma hinansi yonde mana nambe ukaya izo diaspora afanya hunu yomba conscience citoyenne yonde malezi wa yahunda Faransa yonde malezi wa yonde de maisha wa yansho hena usiku ukangabo sharia ngabo discipline wende hazino tsofanyezo anzao haya eka wanzo dhulumiwa ne patron wao ngawena ngabo de tribunaux alazimu wende ujai yende hedi yo c'est comme ça donc yo amba de conscience citoyenne quand gojo jwa ujai ngulibo impôt shama ule kakuti d'accord ni zo serikali wafanyao ni mapesao yo haki uzambe abongwa Komori na mwelewe ukaya vanu walo bonsi jobu walo Faransa ha Senegal otsindo jikopa sheza viwa jaze wajiwa yo afere hanyo dingohi lazima mwelewe ukaya kaka mtsina msomo efotia heze serikali zibirao reka azalideo reka ujoka ujamaudu ngehediyo reka kajana hakediyo izo haki za hanyu eka mwajuka henda wa mfumeni na wa mfumeni sha na mjokaya izo zigiri harumati omwiso hindi omwiso zo ukaushia wala warendo zitendwa ziziro hamadizo za kifujari zo washikaushia ani mti wakati mke wahara nobango joka mfumani pia zahandani mparo zionadaho non kabati dirigeant ko shidaha tenait devant le peuple hauka peuple et le souverain va informer des peuples wakati peuple mono kabati kanamvu hana kampaure la militaire nechema Burkina be wamba kangari huto wao wamtoa abonge mti Shanghai na mke hashiri mtsambe kazi nkaziremba mruka dai mruka siobonze mruka na au contraire enyi kamna mena mtujuka bujahinde wakati kao wanu wamba ukaya warumao na mjuka wanu warumao wanu wa hatsi wa hasharia ani ikawa hatsi wa hasharia kona ujufanya ni wanzao nanga muonao kama fanyizo wanzao uondu araria sharia hadani alafinga mkubaliwa mbidoka kama ndio manifeste harmona damu ikao wamdhulumuni wararao sharia hela usiku washide warangao washinambua no shiroaria no fanyezo wanzao wafungao heni wanzo mfunge hawamtoa hedi wanzao inga sina example ba kamjawana Salehe hafungwa wampulidia warudi wamrejeza enamrambi shirashara ndashi warumia emena rejezo hindi ambe katsi tambi shiwa hona kaya ti torturewa zomziono da haya harma dunia ambe kaya détention provisoire sera son mambabi sharia yuzo kamno leo mjemdori hadaya ambe kaka tijawa ka rishisomo détention provisoire yonde hatama meziminga 8 mois yonde limite ebanja abo hindi ekakuja hukumu no puliliwa ewe inge rais wa daula nge yabo rangu ni sambi inuma hamili na wangabi wa rais fatuze wanga gamjum do rifum la sharia dashi wakati kao
wala walu mahakimu majuju wahanyu amwishiloni mona tajuzi wongo asijuao kangwarando mbi okaya majuju juzi mona ola ambando ola sako juju sako henda mokaya abanko li hansi wa au conseil à magistrature abo hansi wa aba juge fanya sibata ngojo sanctionner ai abonga mjoka ngafanya sibata na usiku abo izo namba ngarjoka izo kwedi na izo karti na bezor ka hono do zamba wangabi wendo mahakama udhulumiwa donc mahakama nrabo ya halo harmazamri zo présidence donc izo pia ngamzion shoba komori wanruwa werengwa mru yefungwa yepuliliwa yebihwa yeulwawa kabati halafu kweli mkubali mdu ambilokaya kama Johnson ziani vanu manifeste mpaka jao mpakaje vanu kabati mrujo kujadu mwambia ni kama manifeste jao haujao amweleso nindo et souverain harmadabula est souverain des peuples kabati jumwe peuple haukaya ntiatu wadoka monarchie wakasidali mfaume na wasai izo sila wahale vanu karti Maroc hauka Maroc division daru Allah al-Watan al-Malik Dieu Allah al-Watan la nation haya al-Malik le roi Maroc ndiho kweli sharia shaha shahantu kaya Marocain kaji ufumbua critique mfaume ngojenda prison dalale ngojua critique premier ministre na serikali yake shamfaume ngojua shau hatu yoke jambo hedi hiyo sisi la republique da hi republique ntsambido ndabo mfaume tia azali au sambi mfaume des peuples harma republique aukaya ema Marocain tsindi watsungwa Hassan de Jana ngele waja tsungwe Muhammad VI wala hamba aukaya ya mhansi Mwenyezi Mungu ya kemfaume voilà il a pouvoir yani kiwa ni Mungu andem samihi coupe donc Maroc il a pouvoir yani kiwa ni Mungu. Donc, ika onge existé depuis des millénaires, namaha. Donc, ma Marocain, wanikwe culture, oka wom den faume wahao, wala si mwa mobeise, chasi isi, sinderi hanti wa mfaume. Donc, lem ti jaman bilo anrabu. E kem faume katina ziste hiyo, mfaume harange constitution irwaria hai rende dizer eu miso ko dirin le peuple manda katijao joni soranda sisi kartum yangazali shay kangurendo mbi lazima rimambie abonge ikanga bwandu kao izitoza hao wafikiro kaya wi mfaume wi Muhammad VI ankartiho la karti abo hata azalo Ibrahim Komori jasipia ekangurendo mbi hatendeziwa hamba avoto 2016 ani kwa bande hata 2021 afanya hizo kaanza 2019 abo tukua na jamu ngarjo kubali ridazer doishia bahari ngabo wa mezi riwajuao wasanga riwajuao sakartu wajua shawa mezi wandu kao kwa tina dignité wandu waji wabunguha waji wanzoke wake wabungufu wala wa rejeter la dignité hao ni citoyenneté hao hata ula mharuma wa ukaza notabilité hao ke wake wabungufu kan wandu heliyo sheke jambe wanadamu wa Komori pia ndi heliyo ngabo kongwa jiste hiyo gone dignité hao kwa joka ya ziturendwa izoka jalazimuke wandu wazikubali
jeloko silamu urambiazo abongeo himwelize babo aba watambi hawa tujibiwa kanga mama nzana mjiro darini shasingar jwa izo rambao wala karsumrani wala ntsinu si yazadi si yotsi wa mitsuje bekanga zanzi hoka hawanomei hopia kitsina problem ntsinu nsi marifi yae azali wala msaidie wala tijindovi inu ya hoa Komori abonge yo haki wa Komori mwabe izo mfikirio eka wanja mfumeni na fume kasijajiri kadonzima nanga abo wafuma deja abo wafuma riwa jua Mungu na warehemu rangu 2016 ilo abo ngabo hafa wafuma sha yonde heli harmansi yonde heli harmansi walo miharbatu sharia stehilwa walo dictature donc hizo sindezi jotsongeza wanduazie wa Komori nke mtsokabo juma usudise nyinde mbao hanu walohunu izona mzijuendo vanu walohunu na mwashukurie okautinyango mrutorantse mru msheno wana yende republiki yende manifeste awo place dex ya vurizeza ahe shaizo kwa tufanya ka wafanya uhanyi shekanyi nyibanyu mbatse mihono mkansi abonge na mjokanga wakatika ao dizonada ao demana mtsourishia depuis un moment rakaradaza na poser ma question kabanu ngamwelewao zanozijiro zino ngamwelewao wanadamu wanu walomvua jua neji isi hao walo hunumanga wajuha na usiku weda hiyo kamke maudu mke wanadamu mke na maisha mke hindu ngamwelewa ndwano kamtswele wabo na mwelewa ka yo manahanyu sha wakati uja mjipoze ze question hizo abonge ngamkazo bano nambeshalni mara banyi manishilia na mbokaya izokweli hedi na rongoma doni na mwelewendo na zele za nsu décourage wandu walone jitihadi wa manifesteo harmwe Faransa Senegal nsu décourage chatsamba kanga bo décalage lazima ngabo waloma déçu ngabo akafikiruka e connexion ya kahunu na ne mouvement ya haki bontijuga jokanda ya ambraze ke wake kweli wanadamu wajuhe bontijuwa mbeka zanona nasibadilihe ngamonoka kasu kabatiza fanyishia jusqu'à présent châtier les a le pourquoi comme aminuka hunu wanadamu ngona conscience citoyenne ulangwa wa masuje ani waruma izo kadwanda nizambao minde heli nfikirio abonge mgunanze kanga mi antor mgunanze ka wajirino kaminja ka uzifirkiri o ka tizamba ka peuple inu hama volcan ujo ka calme bishaifuha donc yoyo kaidola hamro katiyo je zigiri dans l'histoire ça a toujours existé donc neke amomumuke amji trompe et que ils ont ambilwa il y a 2 ans ka nimrika o wamre exercer doit mais en plus anabaka ha etinda nambia shamru ko mjwa ya maboka ya wanadamu waifu na wamrika o ye karibu nao wanu walio maboka ya yani karibunezi akahumnongona maboka ya ambaka jonjwao wanadamu waivu gasi wahara abonge mguna zirende kabanunga bakate volcan explose da yonde lazim ka kama dhamana wa daima shishio wafanyizo wanzao kwa tuishia wala waruma hakati zambe ka wanu tsi wafaume wanu waruma anuma serviteur bazila namba ka kemalo la
ulaka serviteur usumo wa Komori kwa kama mnaka ula prince kama mnaka serviteur parce que haka humble o waziri wa kanuo haonesa ukaya habunguzeze bei haonesa ukamibanu hawishele maranya abaka serviteur na yonde heli hatezansirilio wanuma serviteur au kama kroma hudu wa Faransa mbaka kartuhanza ujorejezo hao midabako hao wajo mto wango hansi wanzao yonde heli harma republique abonge bwa Komori na mtishangaye juamba mabaka mfaume wa faume dani de peuple izona mzelewe ola timfaume ola mrumahanyo yonde heli ya republique abona mke wanono mkazo yabo wakati wasaka mwabenzi